डालीटा तो नॉर्मल है भंडा डाली बढ़िया लगे डाली रे भंडा पकड़ मोटा ताकि तो हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण स्वागत कर राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को। फाइनाली खाया प्रस्तुत हो गला भात भंटा डाली मरुआ माछ छुई आलू भजा एबे खाइया स्टार्ट करिया। पूरा बढ़िया पूरा खायाटा होइछि मरुआ माछ माने समुद्र माछ बढ़िया लागिवो ता सहित भंडा डाली ओ बढ़िया पूरा ता सहित छुई आलू भजा एबे खाइया बढ़िया बढ़िया डाली खाऊ कि खाइया केमते लागुछि कहिबी। भल तो लगे सब तो खाइले भल तो लगुच जोटा न भल लगे कहते सीना भल लगुनि भल रोसई कर मत खाली अधिक दियो बाढ़ी दे दूँ मुझे खाए तथा खाऊ भल लगे देखिए मस्त थी खाया जाड़ा खेला बढ़िया लगे लुणी माछ जी खाई से जानची बहुत पूरा बढ़िया टेस्ट लगे मरुआ माछ आर गोटाए कंटा बेसी कंटा नहीं गोटाए खाया भी बढ़िया लगे डालीटा तो नॉर्मल हुए भंडा डाली भंडा डाली बढ़िया लगे डाली रे भंडा पकड़ मजा लगे तो हाँ छुई आलू भजा बोका लेके खाया लुणी माछ बेसर देके रोसई करे मस्त लगे बेसर मन भंडा डालटा भी लगुन ना मजा आज आलू पालू पकड़े हम माछ कि डाली माने ग्रेवी टाइप रहा ग्रेवी भल लगे भंडा डालता तो नॉर्मल लंका फंका पड़े तो खाएनि लंका आपण मैंने जानते खाऊ मरुआ माछ केवल सोरिष बटा दी कले माने बेसर जहाँ कहते भल लगे आदि फ्राए भाया कर सी भल लगे खाली बेसर टे अधिक टेस्ट जे खाई जान कौन खाई कहतु बहुत मन किंतु खाया छुईला सादा खाइले भल लगे आईष ना मैंने जानते तो आपण मैंने न खाया जगह खाइबे बहुत जन तो अच्छा ये भाग खाइदे मो तो अधिक माछटा भाई खाई मजा लगे
ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଚୋବିଆ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ମରୁଆ ମାଛ କଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ମଜା ଲାଗେ ତାଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଚୋବା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପାପଡ଼ ବୋତଲରେ ଚୋବିବା ପାଇଁ ଛୁଇଁ ରହିଗଲା ମସ୍ତ ଖାଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଛଟା ତ ଦେଖିଲା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅଳ୍ପ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଏ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଭାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମାନେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିରିୟାନୀ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଏ କାଇଁ ମିଛ କହିବି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ତଥାପି ଖାଇଦେଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ରେସିପି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଯେବେ ଫ୍ରି ଥିବେ ରେସିପି ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଯେମିତି ଦେଖାଉଥିଲି ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ତ ଘର ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ଥର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି କାମ ଫିନିସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏତେ ଆଠୁ ଆଣିଥିବ ତାଠୁ ଆଣିଥିବ ସେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଛାଡ଼ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଏମିତି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଓଲା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି।